Pozdrav svima i ove nedjelje. Ja sam tetka iz Kanade, ovo je tetak iz Kanade. Prije nego što počnemo bilo kakav video, svakako se subscribe-ajte, lajkajte, komentirajte. Mi volimo čuti vaše komentare. Nastavljamo pričati danas i u ovom videu o kupovini našega stana i što je dalje uslijedilo. Ostanite s nama. Dakle, evo kao što sam najavila, pričali smo kako smo odabirali stan, koga smo unajmili, kako je to sve išlo. Danas ćemo vam malo pričati o stvarima koje su uslijedile. Ja sam nekako bila zadužena, mislim podijelili smo si uloge, tetak je više sposoban sa brojevima i on je radio sadržaj financijskih priroda. Ja sam više se bavila nekakvim organizacijskim, ajmo tako reći, stvarima. Odnosno, ja sam, moja uloga je bila, dakle, dogovoriti, tetak je već rekao zapravo u jednom od videu, kako su naši uvjeti u kupovini ovog stana bili financing i property inspection. On se bavio financing stvarima, ja sam se bavila organiziranjem movera i property inspectiona. Dakle, ovdje, kao što smo rekli, možete postaviti uvjet da prije nego se obvežete na ikakav kredit na stan i tako, možete postaviti uvjet da ta nekretnina bude pregledana. Bilo to u nekakvoj zgradi, dakle stan, ili bilo naravno nekakva kuća, samostojeća kuća. Mi smo dakle organizirali taj property inspection, dobili smo nekakve, preporuke. Da. Dobili smo neke preporuke. Nakon što sam ja nazvala naravno nekoliko tih preporuka koje smo dobili, nažalost pokazalo se da su svi bili zauzeti jer trebao nam je property inspection vrlo brzo. To se dogovara unaprijed neko vrijeme. Mi smo onako sve nekako bili na knap s vremenom. Jer kao što smo rekli, stanari, odnosno vlasnici tog stana trebali su iseliti iz tog stana određeno vrijeme, ne zato što su morali ili su bili izbačeni, nego su imali druge planove. Tako da je njima datum bio jako bitan. Napokon, evo, nakon nekih pokušaja dobivanja tih, što su oni, inženjeri ili što su oni? Ja mislim da nisu zapravo inženjeri, ali kao nekakvi kontraktori, recimo. Da, kao kontraktori koji vam pregledavaju zgradu, točno vam kažu što će vam pregledati. Ja sam konačno našla jednog kontraktora koji je u vrlo kratkom roku riješio inspekciju tog stana i zgrade, on mislim napisao. On je pregledao i cijelu zgradu, čak se na krov penjao. Da, on u biti gleda da li ima nekakvih kvarova u zidovima. Sjećam se kad smo kuću radili inspection, oni imaju te nekakve aparate kojima oni doslovno gledaju unutra zidove, instalacije i svašta nešto. I strukturu zgrade, kako je sve napravljeno, da li je u stanu nešto pokidano, da li na nešto trebamo pripaziti i slično. Uglavnom, evo, ja sam našla tog jednog čovjeka koji je bio voljan to napraviti i on je nama odmah kad je napravio pregled poslao je, prvo smo dobili ugovor, zbog cijene i to, i mi smo to mislim platili oko 600 eura, odnosno nismo još dolara. Nismo još platili, ispričat ću vam i zašto, vrlo jedna smiješna situacija, ako se to dogodilo još prije nekih mjesec dana. No. Ali on vam pošalje slike koje je napravio, pošalje vam cijelo objašnjenje svega što je pregledao. Kao izvještaj. Kao nekakav izvještaj. Ima jako puno slika i on vam na posljedku objasni i kaže je li ta zgrada u dobrom stanju ili nije. Nisam dobila još račun, zato ja sam se njemu javila, jer nakon nekog vremena on uopće nije javljao zašto nije naplatio. Zato što je ta djelatnica koja za njega radi kao nekakav, recimo, računovođa koji radi naplate i tako, ona je iznenada išla roditi. I on je rekao da nema trenutno osobu koja će to naplatiti, tako da mi još čekamo taj račun.
ali bit će tako negdje otprilike $600. To je bila jedna stvar i on je zapravo rekao, sad koliko se sjećam, ta zgrada je u jako dobrom stanju i pohvalio je, rekao je nešto nakon dugo vremena nije... Da dugo vremena nije vidio zgradu, da nema jednostavno šta prigovori. Bilo je nekih onako smiješnih stvari, recimo ova vrata stražnja se mogu otvoriti sa nekakvim šaraf-cigerom. Što se tiče sigurnosti, pa je to rekao da se to kao mora prijaviti, popreti, da je bilo kao malo debris, ostataka od radova na krovu, pa da to pometu, mislim, znači sitnice. Ali nije to bilo ništa. Da, ništa. U samom unitu, odnosno u samom apartmanu, u stanu nije bilo ništa, znači jedino bojler je onako otprilike na pola svog životnog vijeka. Svi aparati su funkcionalni, sva struja, sva voda, grijanje, prozori, sve je Jer ja se sjećam baš kad smo radili inspekciju za kuću koju smo kupovali, dakle, isto je došao čovjek koji je pregledao sa tim svojim aparatićima koja ima cijelu kuću i on je nama odmah rekao, krov je originalni, jer morat ćete ga za par godina mijenjati. Bojler koji je već bio valjda 10 godina star, on je bio na izlazu, može još izdržati, ali on bi nam savjetovao da vrlo brzo ga promijenimo, jel? I take stvari, dakle, savjetuju vas što napraviti i što nas čeka u buduće. Doduše, ova naša zgrada u kojem smo sad kupili stan je prilično nova, tako da nema sad tih nekakvih velikih iznenađujućih skorih popravaka. Da, i jednostavnije je zapravo zgrada prilično jedino od, kao, ajmo reći, kompliciranijih stvari ima lift. Jel? Što se može pokvariti. Ali nema parkejda, odnosno nema garaže, nema tih vrata koja se znaju kvariti, nema bazena, nema, teretane i slično, tako da sve te stvari onako su prilično pojednostavljene. Da, jel što više imate amenitija tih u zgradi, to su onda ti kao strata fiz, jel tako? I strata fiz su veći, jel? Naravno, i veće su šanse da nešto od toga ne valja što nama može utjecati. Jer to sa kućom je bilo više stvari je bilo. Mislim zato što je kuća bila, kad smo mi kupili, bila stara nekih 16-17 godina. 2007. 2005. Da. 2005 je bilo, ali mislim kuća isto bilo u sasvim pristojnom stanju, ali što je poanta? Znači, property inspection ne treba izbjegavati. Nama je agent rekao, kaže, ne vjerujem da ćete išta naći. Mislim, bio u pravu, na kraju se ništa nije našlo. Međutim, to se može koristiti za pregovore. Jer mi smo, recimo, kad smo kupili kuću, mi smo zapravo spustili cijenu za nekih 6.000. Bila je cijenjena 510.000, mi smo dobili za 504. 504, zato što je bio taj hot water tank, odnosno boiler se trebao promijeniti. I ne mogu se sjetiti, bilo je još nekih detalja, još nekih stvari koje nisu baš bile u redu. Zato zapravo služi. Tako da ne moramo se mi iznenaditi i onda snositi sve moguće troškove kad preuzimamo nečiju kuću, što je zapravo vrlo korektno i pošteno, da se može napraviti. Mislim, naravno da oni mogu napraviti propuste, ali ipak recimo taj foundation, to je obično najstrašnije, ako ima neku pukotinu ili struktura se počinje naginjati ili nešto, to su onda to su ozbiljne stvari. To su, ne znam, $100-200,000 može koštati, da se to popravi. Zato mislim, inspekciju ne treba izbjegavati. To je $600, mislim, nije jeftino, ali za peace of mind, jel? Da. Mislim da vrijedi. Radije ćemo platiti, jel to, pa provjeriti u što se upuštamo, jel? I to bi bilo to u biti u vezi property inspection. Zatim sljedeća stvar za koju sam ja bila zadužena je bilo organiziranje zapravo movera, odnosno kako se to kaže, agencija, ajmo tako reći, tvrtke koja organizira seljenje, dakle, iz jedne provincije u drugu. To smo jednom napravili kad smo dolazili u Albertu, jer kad smo se selili ovdje unutar Calgaryja, to i nije tako veliki problem, jer to smo sve mi napravili. Ali ovo je sad, mi imamo namještaja i to treba biti preveženo. Tako da sam ja angažirala jednu firmu. Zapravo pogledala sam koje firme djeluju.
provjerila sam njihove reviewove na internetu, na Redditu si ti gledao Da, i kontaktirali si ih I nekoliko, jel? kontaktirala sam nekoliko, dakle, priložila sam im također listu što mi sve trebamo seliti. Onda oni imaju nekakvu viziju jer to ide po kilaži. Neki su došli kod nas prije i procijenili su kolika bi ta kilaža bila svih tih stvari, neki nisu, vidjeli su moj popis i to im je bilo dovoljno. I onda vam nakon toga, nakon što pogledaju ili ne pogledaju kuću, i stvari koje selite, oni vam pošalju kao estimate, procjenu koliko bi vas to koštalo i cijene su se uglavnom kretale između 5.000, jedni su nam ponudili čak preko 8.000 što je bilo previše i čak su se neki drugi moveri začudili za tu cijenu, ali provjerila sam cijene se za selidbu za te takve kompanije kreću između 5, 6,5 recimo $1,000. Tako da mi smo se na kraju odlučili za jednu koja nam je dala najpovoljnije stvari, jer oni su nam osigurali jer mi ćemo ranije tamo doći, imamo određeno vrijeme kada smijemo ući u stan, dakle ne možemo samo banuti negdje i mi ćemo doći u Viktoriju ranije jer se moramo naći sa odvjetnicima da potpišemo to sve. Tako da nam je vrlo važno bilo da ne bude poslije datuma useljenja da još moramo čekati stvari tjedan dana, jel? Ali oni su nam odmah dali, dobili smo kao, koliko, 2 ili 3 dana? 3 dana besplatnog storage-a, jel, da nam čuvaju stvari. I smanjili su nam čak i cijenu, ukoliko bude trebalo više dana, što bi se naplatilo, oni su nam smanjili po danu tu cijenu. I ono što je simpatično bilo zapravo, oni se zovu Cactus Movers ili Cactus Moving, tako nešto. Uglavnom, ovdje svako nastoji biti onako firma u kojoj po čemu će se nešto što će se isticati od ostalih. Tako da su oni kao, budući da je kaktus u naslovu firme, donesu vam kao mali kaktus cvijet i pitaju vas to jutro kada dođu po stvari kakvu kavu inače preferirate i oni vam donesu takvu kavu. Eto, customer service. Dakle, kao što mi je jedan čovjek iz jedne druge firme rekao da su njima reviewovi jako bitni jer od toga oni žive, jer niko neće uzeti firmu koja ima loše reviewove. Tako da je i ovdje jako bitno kakve su preporuke, što ljudi govore o njima, da i dalje ostanu u poslu. Eto. Da, jer i tu je zapravo dosta bitno obično kako te moving kompanije funkcioniraju. Neke zapravo kupe stvari od više ljudi. Da. Recimo mi sad selimo iz Calgaryja u Viktoriju i oni će pokupiti možda nekoga u Kelowni, možda nekoga u Vancouveru, i tako da zapravo dijele jedan kamion. I tu je zapravo taj rizik koji smo s ovima izbjegli, jer oni direktno voze samo naše stvari, voze direktno u Viktoriju. I onda, što je bolje da stvari čekaju nas, nego da mi čekamo stvari. Jer kad smo recimo selili u Calgary iz Viktorije, to je bilo jako povoljno. To je bilo, ja mislim, samo $1,400 je koštala selidba. Ali to je bilo i prije 5 godina. To je bilo, da, prije pandemije, jel? Odnosno, za vrijeme pandemije. Prije što su cijene podivljale, ali mi smo čekali stvari. Sad ne mogu sjetiti točno koliko dana. Ja mislim 2 ili 3 dana. Da, smo spavali na podu i na onim napuhancima i čak smo onda, bili smo premoreni, otišli smo u hotel, jel? I onda sve to zapravo košta. Tako da ta selidba je prilično velika logistika, ali i onda je, mislim, ima tih određenih nekih rizika, jel? Tako da mislim da vidjet ćemo, jel? Obavijestit ćemo kako je prošlo. Pa da. Evo, to bi bilo s moje strane, to sad će tetak reći. Da, i znači drugi dio tih uvjeta je bilo znači financiranje. Riješiti, tu sad naravno mi smo bili, ono što smo u prošlom videu rekli, bili smo predodobreni, jel, za određeni iznos, tako da nije bilo upitno hoćemo li mi dobiti kredit ili ne, nego sad je trebalo dogovoriti uvjete kredita. Kako sam ja radio sa ovim mortgage brokerom, odnosno tim brokerom za kredite. Ja sam s njim dogovorio, jel, dali smo, kad su znali točno, oni traže baš koji je to točno MLS broj
Tog stana, listinga, te listinga nekretnine. nekretnine, kako bi znali točno sve, znači pripremiti tu procjenu. I mi smo se odlučili ići na samo 5% down paymenta, odnosno 5% ide do 500.000, a za preostalih, s obzirom da je stan bio 520.000, na tih 20.000 smo morali ići 10%, jer to, mislim, 1 ili čak do 2 miliona, nisam siguran, mora biti 10% na taj iznos nakon 500.000. Tako da je naš ukupni down payment bio 25.000, znači 5% od 500.000 i plus 2.000, što je 10% od 20.000, znači 27.000 down payment. Ostatak, 493.000, je znači išlo na kredit. I sada tu dvije stvari zapravo treba otpakirati. Jedna je da kad se ide na manje od 20%, onda se mora plaćati osiguranje kredita, koje u tom rasponu, kad se da samo minimum tih 5,1-2%, koliko smo mi ukupno dali, onda moramo platiti još se na kredit doda 4% iznosa kredita. Tako da ako, ne znam, recimo 512-513 tisuća je zapravo kredit koji ćemo mi otplaćivati sa tim osiguranjem uključenim. Zašto smo išli na samo 5% ako smo mogli dati 20%? Zato što je tih preostalih 15% koje bismo morali dati je investirano. I sad taj novac je meni bilo žao zapravo izvlačiti, zato što on radi svoj posao i on recimo vraća između 7 i 10% godišnje, a naša kamatna stopa je puno manja od toga. Jel? I zato smo se odlučili ići na samo 5%, da jednostavno ne prekidamo taj takozvani compound interest cycle koji se događa u pozadini. Zato smo išli na samo 5%. I sad, što se tiče onog dijela koji je mortgage broker za nas napravio, on je nama osigurao kamatnu stopu 4,14%. I to je sad bila zapravo smiješna priča. Nama je to bilo ok. 4,14% je fiksna na 5 godina. Nama se to činilo sasvim u redu, jer naša banka je imala 4,84%. Znači, super, puno niže. Međutim, na dan kad smo došli platiti depozit, mene su u banci, njih jedno troje me onako spopalo i pitaju kao, pa jel imate riješen kredit i to? Ja kažem, pa da, imamo već, sve smo riješili, samo smo došli depozit uplatiti. Pa jel biste htjeli s nama sjesti i popričati kao koliko ste dobili kamatnu stopu? Ja kažem 4,14. Pa dobro, ali ajde popričajte s nama, možda mi to možemo bolje. Dobro, mi odmah smo se dogovorili, valjda sutradan smo imali sastanak sa jednim od njihovih zaposlenika i oni su nama, taj gospodin, on je bio samo nekakav savjetnik, on nije mogao ništa posebno napraviti, ali nas je odmah spojio sa baš specijalistom za kredite. I sad ta žena je nama ponudila 4,04 u kredit. I to je bolje, ali nije to toliko bitna razlika da bih ja sad se sa, da na neki način zeznem tog brokera koji se stvarno potrudio oko svega. I njima kažem, to je u redu, ali moj broker ima na svojoj stranici objavljeno da oni mogu, da je njihov najbolji interest rate 3,89%. I kažem, vaša ponuda je u redu, 4,04, ali ja njemu moram dati drugu priliku. Jel? I reći mu, zato što sam se s njim dogovorio, ok, banka mi nudi 4,04, možeš li ti to napraviti isto ili bolje od toga? A kao, pa nemoj tako, ajde da vidimo šta mi možemo napraviti. I ne znam, jel prošlo onak 1 minuta je kao ta žena razmišljala i kaže, dobro, može 3,89%, ali kao nemoj se onda više vraćati brokeru. Kažem, ok, pošteno, jel? Nemam mu se šta vraćati, samo ću mu javiti da kad dobijem napismeno taj interest rate, odnosno kamatnu stopu, samo ću mu javiti da imam bolju ponudu i hvala mu na svemu. I tako da na kraju, kad je ta žena mene nazvala, ona je uspjela čak izdogovarati 3,84%, tako da, mislim, to je stvarno sjajna kamatna stopa ispala za 5 godina fiksno. Tako da, mislim, što je poanta?
ne treba se zadovoljiti sa prvom ponudom. Kao što je tetka išla nazvati nekoliko kompanija, jer to je nelagodno. Nije onako sad, kad se netko tako potrudi, kad napravi za stvari, sad vi se idete cjenkat. Ali to je jednostavno tako. To je dio njihovog posla i oni na to su spremni, jel, da će se onaj ko da najbolju ponudu, da će se kod njega ići. Tako da, kažem samo, to je zaključak nekako moj, da iako mi je to bilo nelagodno se sa time baviti, ipak treba potražiti više ponuda, jer na kraju se može puno bolje proći. Tako da zapravo, to sam shvatio da sam u prošlom videu onako kako sam nabacao brojeve, pa sam pričao $3,600, jer to su zapravo ukupno koliko će nas stan koštati, ali baš sam kredit će biti $2,650 na 25 godina amortizacije, ali 5 godina fiksno. A sad, što će se nakon 5 godina dogoditi, morat ćemo ugovarati nove uvjete kredita, ali nismo htjeli ići na varijabilni kredit, to smo napravili veliku grešku. Sa kućom smo napravili veliku grešku što smo išli na varijabilni kredit, jer navodno da varijabilni kredit 9 od 10 slučajeva pobjeđuje. Znači, kao da imate 90% šanse da prođete bolje, međutim kamatne stope su u to vrijeme bile toliko niske da one nisu kamo imale ići nego gore. Da. I tu smo se mi zapravo zeznili, umjesto da smo ga zaključali, pitanje da li bi kad i prodali kuću, koliko bi nam zapravo bilo povoljno. Mislim, zamisli sada u 2025. i 6. da mi još uvijek kuću plaćamo $1,600 mjesečno. Pa to bi bilo smiješno, jel, za kuću od 180 kvadrata. Ali eto, kažem, zato kažem, treba sa financiranjem treba biti posebno oprezan i staviti sve brojke na papir, vidjeti što ima najviše smisla kad to radite, jer to je velika obaveza. Kod fiksnog, što je važno za znati, kod fiksnog kredita, prekidanje njega je jako, jako skupo. Ne znam sad točno uvjete, ali to recimo da im se skoro sav taj interes koji bi oni inače zaradili im se mora platiti. Tako da, mislim, to je prestrašno, zato treba, kažem, biti s time oprezan. Tako da, eto. Tetak se u posljednjih nekoliko godina, pogotovo od kad smo kupili kuću pa prodali kuću, on je i sam rekao kad ne bi više radio ovo što radi, bio bi dobar u financijama i volio bi se time baviti. Ne znam bi bio dobar, ali bilo bi mi zanimljivo raditi. Jer jako puno je proučavao i baš si mi nedavno rekao u biti da sad ga više ne može niko navući na nešto što ne zna, jer sad se toliko informirao o tome da točno zna koja pitanja postaviti, gdje tražiti informacije, tako da bio je vrlo onako stručan u tom pregovaranju kredita. Mislim, treba to zapravo čovjek doći spreman. To je kao kad se auto kupuje, jel? Ti sales person, jel? Odnosno prodavatelji auta, oni su toliko dobro istrenirani, oni točno vide na vama kad ste vi se već oženili za neki auto, i onda oni počnu izmišljati sugarcoating, undercoating, key fee, finder's fee, dealer's fee, naprave još, ne znam, $5,000 na račun. Tako da treba biti zapravo jako informiran i spreman. Recimo, jedna od stvari koju su nam ponudili uz kredit je životno osiguranje. I to životno osiguranje je toliko skupo i toliko nepovoljno. I sad, da ja nisam se pripremio, da sam mislio da ih da me smotaju vas, zato što oni jako puno pričaju, pa to je ovako, pa ove pogodnosti, one pogodnosti, zato kažem, treba biti treba se informirati maksimalno, jer to su velike obaveze, veliki iznosi, pa mislim da nije loše biti spreman. Ja recimo kad bi kupovala auto, mogli bi mi sve prodati, ja bi samo rekla želim tu boju. I to je to. Ja ne znam ništa o tome. Da. Ali zato se dobro uklapamo nas dvoje. Da. On zna financije, zna poreze, postotke i sve. Ja znam... Popraviti stvari. Dobro, ja popravljam po kući, ali htjela sam reći da ja znam predvidjeti ko će koga ubiti u nekoj krimi seriji. Tu se nekako nadopunjujemo. Dobro, evo, to bi bilo to. Imaš li ti još nešto za dodati? Nemam ništa za dodati. Sve smo rekli. Evo, nadam se da smo
da smo vas zaintrigirali za ovu temu. Imat ćemo još tema naravno i kad dođemo u stan. Mislim da su ovo bile osnovne informacije evo, u kupovini ovog stana. I ono što sam željela zapravo još reći, kao što vidite, odvjetnici će nam trebati samo na kraju da pregledaju taj ugovor i da ga mi potpišemo. I eto, to bi bilo to. Hvala vam što ste došli do kraja. Još jednom subscribeajte se, lajkajte i komentirajte. Mi volimo vaša pitanja. Pa se vidimo u sljedećem videu. A koja će tema biti? Ko zna. Pozdrav!